अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमेरिका में सरकारी सतह पर सरकारी साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली एक इंतहाई अहम रिसर्च के मुतालिक, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस कब और कैसे ख़त्म हो सकता है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, वहां सरकारी सरपरस्ती में सरकारी सतह पर सरकारी साइंसदानों ने एक इंतहाई अहम रिसर्च की है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस कब और कैसे खत्म हो सकता है। इस रिसर्च की क्या तफसीलात हैं वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि चीन में कोरोना वायरस की जो दवा है वो जिन मरीजों पर इस्तेमाल की गई थी, वो पहला तजर्बा नाकाम हो गया है और उस दवा के मनफी असरात जो हैं वो सामने आए हैं, बजाय इसके कि उसके कोई मस्बत असरात सामने आते। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर सेहत जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और अब सेहतयाब हो चुके हैं, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर एक बहुत अहम तिब्बी तजर्बे में हिस्सा लिया है और ये तिब्बी तजर्बा था एंटीबॉडीज़ के तरीका इलाज के मुतल्लिक, यानी कोरोना वायरस का इलाज जो है वो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए किया जाए। अब ये जो तरीका इलाज है इसके मुतल्लिक तजावीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत को भी, जो पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन हैं और जो चोटी के डॉक्टर्स हैं वो दे चुके हैं, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि ये तरीका इलाज जो है ये बहुत पेचीदा है और इसके लिए बहुत ही तवील तजर्बाती मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो इस पूरी सूरत हाल में पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर मरकूज है और इस सिलसिले में बहुत जो हौसला अफजा खबर है वो ये है कि बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एक वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की वैक्सीन, उसके इंसानों पर तजर्बात जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में कोई 800 रज़ाकारों का इंतखाब किया गया था और इनमें से कुछ को इंजेक्शन के जरिए ये वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। और जिन साइंसदानों की टीम ने ये वैक्सीन तैयार की है उनके जो सरबराह हैं उनको उम्मीद है और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 80% तक उम्मीद है कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब रहेगी। लेकिन इसमें भी एक जो इंसानियत को थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि अगर ये वैक्सीन 100% भी कामयाब हो जाती है तो तब भी इसे आम इंसानों तक पहुंचने के लिए, पहले मार्केट में आने के लिए और फिर आम इंसानों तक पहुंचने के लिए 10 से 18 माह दरकार हो सकते हैं। और दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने भी खतरे की एक बड़ी घंटी बजाई है और वो घंटी ये है कि पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि जो शख्स कोरोना वायरस से एक मरतबा मुतासिर होता है और उससे सेहतयाब हो जाता है तो उसमें कुव्वते मदाफियत का एक निज़ाम पैदा हो जाता है और वो फिर दोबारा कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हो सकता। लेकिन अब आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि एक दफ़ा कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होने वाला शख्स भी कोरोना वायरस से दोबारा मुतासिर हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जो है चीन, अमेरिका, यूरोप और यूरोप में ख़ास तौर पर जो बरतानवी जो साइंसदान हैं वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द बनाई जाए और जल्द से जल्द उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस वक्त तक कोरोना वायरस का वाहिद इलाज जो है वो यही वैक्सीन नज़र आती है। अब इस सिलसिले में आपको बताएं कि अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई है और ये रिसर्च जो है वो सरकारी सतह पर की गई है और अमेरिका के जो चोटी के साइंसदान हैं और जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने इस रिसर्च में हिस्सा लिया है। और इस रिसर्च में बताया गया है कि सूरज की ख़ास किस्म की तेज़ शुआओं से कोरोना वायरस के जो जरासीम हैं वो तेज़ी से मर सकते हैं और ये जो सूरज की ख़ास किस्म की शुआएं हैं इनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है।
اور یہ جو شعاعیں ہیں ان کے متعلق اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ان شعاعوں کے کرونا وائرس کے جراثیم پر بھی دیگر وائرسز کی طرح بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کا جو لائف سپین ہے، یعنی ان کی جو زندگی ہے ان جرثوموں کی، وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو خاص طور پر کرونا وائرس کے متعلق تحقیق کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ گرمیوں میں جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور جب سورج کی یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یہ جب بڑھتی ہیں تو اس سے کرونا وائرس کی جو زندگی ہے، اس کا جو لائف سپین ہے، وہ 66% سے 90% تک کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوا سے کرونا وائرس کے پھیلنے اور کسی سطح پر ہاتھ یا کوئی اور آپ کے جسم کے اعضاء لگنے سے جو کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ گرمیوں میں بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تحقیق کی گئی ہے، اس کا اعلان باقاعدہ طور پر امریکی ہوم سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے جو مشیر ہیں برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے اس ریسرچ کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ بڑی ٹھوس بنیادوں پر کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے، عالمی جو ماہرین صحت ہیں اور جو WHO کے ماہرین ہیں، عالمی ادارہ صحت کے ماہرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحقیق 100% درست نہ ہو، اور اس کو ابھی 100% درست ماننا بہت ہی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تک مکمل طور پر یہ شواہد نہیں ملے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ موسم گرما میں، اور خاص طور پر جب وہ الٹرا وائلٹ ریز بہت تیز ہوتی ہیں، اس میں اس کا پھیلاؤ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اوورآل یہ جو ریسرچ ہے جو کہ بڑے ہی سائنسی بنیادوں پر کی گئی ہے، اس میں سائنسی شواہد کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کم سے کم ہوا سے یہ جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور یہ جو کسی سطح پر ہاتھ وغیرہ لگنے سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اچھی اور مثبت خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس کے زیادہ تر علاقوں میں جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جب گرمیوں کا موسم شدید ہوگا تو کم سے کم یہ جو ہوا سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، یعنی جب کوئی مریض کرونا وائرس کا چھینکتا ہے اور وہ پھر جو ذرات ہیں، وہ جو جرثومے ہیں جو ہوا میں ٹریول کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتے ہیں، یا جو سطح پر موجود ہوتا ہے کرونا وائرس، اس سے جو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ بھی اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں، کم سے کم یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ خدشہ جو ہے وہ شدید گرم موسم میں کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور دنیا کے کئی طبی ماہرین ایسے ہیں جنہوں نے امریکی سائنسدانوں کی اس تحقیق سے اتفاق بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ شدید گرم موسم میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ جو ہے وہ قدرے کم ہو جائے۔ تو پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی مثبت خبر ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔